नमस्कार उदय लावण्यर माटी मनीष मनर कथा को आपण मानक स्वागत। आज माटी मनीष मनर कथार प्रसंग रखीचु आठगढ़ सेंट जाभियर स्कूल। गत 2 मास है बारंबार उदय लावण्य संवादपत्र हो चैनल हो डिजिटल हो आम बारंबार खबर प्रसारण कर दुई पक्षर बा दुई मैनेजमेंट को लेकिन सेंट जाभियर स्कूल जो प्रकार पाला चली ताहा आग को बहुत बढ़ी बढ़ी चली। आज जहाँ देखा मिलूँ दुई पक्ष तरफ गोटे पक्षर पिला माने प्रिंसिपाल को ऑफिस को जाई ताको रूम को ताला भांगुवार देखा जाइछि। स्कूल तरफ 100 बार को कॉल करा जाई पुलिस को डका जाइथिला। घटनास्थल को जाइए आईआईसी इनक्वारी कर फेरी आसछन्ति। प्रत्येक दिन किछि ना किछि एभली समस्या गत 2 मास है स्कूल रे सेंट जाभियर स्कूल आठगढ़ रे घटी चलछि। एठी मोटामोटी कथा कहवा सबूर मूल कारण होछि अर्थ। आ अर्थ कारबार को नहीं दुईटी ग्रुप होइछन्ति महांती ग्रुप एंड पटनायक ग्रुप। ए दुई ग्रुप भितर चलीथिबा आंदोलन आज चरम सीमार पहुंच सारी। ग्रुपर कई लोक आसुना तरफ एठिकार जी अच्छा प्रिंसिपाल रही प्रेमराज पात्र तांकर नेतृत्व रोचंती। आ महांती ग्रुप जो रही महांती ग्रुप तरफ तांकर पिला माने से नेतृत्व नौचंती। किए केतेबेले को टीचर को बाहर कर दउचंती, किए को टीचर को स्कूल रे चाकरी दउचंती, केतेबेले किए का को एडमिनिस्ट्रेटर रखि सारलेनी। एमती प्रतिदिन किछि ना किछि समस्या घटुची। आज एक सांघातिक समस्या घटी जे पिला मानकु बर्तमान यही स्कूल भितर आयुध करागलानी। पूर्वर जहाँ देखा जाउथला स्कूल भितर 2 जण प्रिंसिपाल रोते, स्कूल भितर 2टा सिक्यूरीटी काम करथला, स्कूल भितर पिला मानक पई महांती ग्रुप पटनायक ग्रुप तरफ बस आसुला। आज जहाँ देखा मिलूँ जिते आस्ते आस्ते घटना सब बढ़ी बढ़ी चली से परिप्रेक्षी में गोटे ग्रुपर पिला मानकु व्यवहार करछन्ति आ छात्र छात्री को व्यवहार करछन्ति। प्रिंसिपाल को रूम को ताला काटुथुवार बा ताला भांगुथुवार जहाँ आज घटना जाई पहुंची आठगढ़ थाना रे। घटनास्थल को आईआईसी जाइछन्ति, सर्जन तदंत करछन्ति। 100 बार को कॉल करा जायथला से परिप्रेक्षी में पुलिस जाई घटनास्थल में पहुंची। एबे प्रसंग भितर को आउ टिके भितर को आम जिबा। ए मैनेजमेंट को दुई मैनेजमेंट को नहीं हाईकोर्ट रे मोकदमा चली। एबे गत 2 दिन 3 दिन तले हाईकोर्ट तरफ निर्देश आसी जे कटकर जिलापाल आ एसपी को संपूर्ण क्षमता दी। दुई पक्ष तरफ हाईकोर्ट रे जो मामला गुड़िक सब दायर करा इतिमध्य से मामलार रिपोर्ट आसी सारी। हाईकोर्ट मध्य दर्शाई जे कटक जिलापाल आ रूराल एसपी को निर्देश देइछन्ति जेहेतु ये स्कूल टी गोटे हूँ घर स्कूल ता उपरे संपूर्ण क्षमता रहिबो कटक जिलापाल आ रूराल एसपी घटनार समस्यार समाधान करने यदि समस्या समाधान हो पारिबो नाही तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यदि क्रिएट हुए तार मध्य सेमानकर क्षमता रही जिलापाल और रूराल एसपी आ उपरे निजर क्षमता दखल करें। आउ एबे जहाँ देखा मिलूँ जे स्कूल रो परिचालना भार को पक्ष नेबे, महांती ग्रुप नेबे ना पटनायक ग्रुप नेबे ताकू नहीं दुई पक्ष वाला गत किछि दिन हेलानी बा किछि मास हेलानी हाईकोर्ट पर्यंत जाई सारलानी। एबे स्कूल भितर संपूर्ण भाग भाग हो गलानी। पिला मानकु बर्तमान आयुध करा जाउछि, पिला मानकु आयुध करा जाई पिला मानकु बर्तमान सम्मुख को आनी सारलेनी किछि प्रिंसिपाल जो मैंने अच्छे दुई ग्रुप लोक मैंने अभिभावक मैंने दुई ग्रुप हो शिक्षक शिक्षयित्री दुई ग्रुप। एभली अवस्था ये स्कूल परिवेश आस्ते आस्ते कलुषित होगा जाऊँगी। प्राय चलित वर्ष नुआ जेहेतु स्कूल आरंभ हो गलानी प्राय 300 ରୁ 400 पिला जहाँ आम कड़े शुणा पाचु अधिकांश पिला स्कूल टीसी नहीं सारे अलग स्कूल नाम लिखे सारे। आ दुई ग्रुप पटनायक ग्रुप जो महांती ग्रुप रही दुई ग्रुप भितर माली मोकदमा बर्तमान आठगढ़ थाना रे जाई पहुँचलानी। प्राय गत 2 मास भितर 2 गोटी ग्रुप तरफ 8 गोटी मामला बर्तमान आठगढ़ थाना रे रुजु हो सारे।
ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଠଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯିବ, ତେବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଥରେ ଆଠଗଡ଼ର ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କର। ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରତ ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳି ତକରାଳ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତ ତାହା କରାଯାଉନି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ ପାତ୍ର, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହା ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଛି? ଏ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାହିଁକି ତାଲା ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସ୍କୁଲରେ, ଯଦି ଦୁଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଦିଆଯାଉ, ଦୁଇଟା ଯାକ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବା ସିବିଏସ୍ଇର ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର ହେରିକା ସିବିଏସ୍ଇର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ ପାତ୍ର ଏ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଲା ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। କାହିଁକି ଆପଣ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ରୁମ୍ଟାକୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବେ? ଆମର ତ ପିଲାମାନେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବା ଆମେ ଅଭିଭାବକ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଠଗଡ଼ର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ରୁରାଲ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲିକି, ଆମଠାରୁ ପଇସା ନେବେ ବୋଲିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିରୁ ଆପଣ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରୁପର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦୟ ଲାବର ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏତିକି ମାଟି ମଣିଷ ମନର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସଜେସନ ଦେବୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପାଠି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଝାମେଲା ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୋକଦ୍ଦମା ହେଇଯିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇଯିବ। ଆଜି ମାଟି ମଣିଷ ମନର କଥାରେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାରୁଛୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଗର୍ବରେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।